बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में दो किस्म के लोग कसरत से पाए जाते हैं। एक वो जो बहुत ज़्यादा शर्मीले होते हैं, जबकि दूसरे वो लोग जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और जिंदा दिल होते हैं। दोनों के बारे में मुख्तलिफ आरा और बातें की जाती हैं, मगर शर्मीले लोग आम तौर पर ज़्यादा ही तंज़ और तनकीद या मजाक के निशाने पे होते हैं। आपने भी नोट किया होगा कि अक्सर ज़्यादा ना बोलने और अपने काम से काम रखने की वजह से शर्मीले लोगों को खुदपसंद होने का ताना भी दिया जाता है, और इनके शर्मीले होने की वजह से कई लोग तो इन्हें बहुत ही गैर अहम समझकर इनकी बात को अहमियत ही नहीं देते और ना ही इनके बोलने को। अक्सर तो बीच में बात काट कर खुद ही शुरू हो जाते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि शर्मीले लोगों का दिमाग इंतहाई तेजी से काम करता है, और न सिर्फ वो जबरदस्त सोचते हैं बल्कि दूसरे लोगों को बहुत गहराई में ऑब्जर्व करते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि शर्मीले लोग इजहार के मामले में जरा कंजूस होते हैं और कुछ भी कहने में शर्म महसूस करते हैं। अगर आपका शुमार भी ऐसे ही लोगों में होता है तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो शर्मीले लोग सोचते जरूर हैं लेकिन कह नहीं पाते। इन बातों का मवाजना आप अपने आप से कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनमें से कितनी बातें आप पर फिट बैठती हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो मज़ीद वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, आप शर्मीले हैं, मगरूर नहीं। अक्सर शर्मीले लोगों को ये बात सुननी पड़ती है कि ये बंदा बहुत मगरूर है या इस लड़की में बहुत तकब्बुर है, क्योंकि ये लोग दूसरों के साथ ज्यादा मेल जोल पसंद नहीं करते। ऐसे मौकों पर आप सोचते होंगे कि आप दरअसल मगरूरी या तकब्बुर वाले नहीं हैं, बल्कि आपको ज्यादा लोगों के दरमियान बैठने में या इनके साथ बात करने में हिचकिचाहट होती है। तो आप ये चाहते होंगे कि लोगों को बताएं कि आपकी तबीयत ही ऐसी है कि आप ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, बल्कि इसके बरअक्स आप अकेले रहने या खामोश रहने में ज्यादा इजी और पुरसुकून महसूस करते हैं। यही वजह है कि आप ज्यादातर लोगों के साथ रिजर्व ही रहते हैं, और दूसरे लोग जिनको एक्सट्रोवर्ट की कैटेगरी में रखा जाता है, इनकी तरह आपके लिए नए दोस्त बनाना या हर रोज अपने सोशल सर्कल में इजाफा करना इजी नहीं है। नंबर 2, शर्मीले लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं। अगर शर्मीले लोग दूसरे लोगों के दरमियान मौजूद हों तो ये लोग अपने वजूद और अपनी हरकतों के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं। अक्सर इन्हें लगता है किसी न किसी बंदे की तवज्जो जरूर इन्हीं की तरफ होगी, और यकीनन वो बंदा जज भी कर रहा होगा कि ये कैसे दिखते हैं और क्या कर रहे हैं। और इस तरह के एहसासात या फीलिंग्स का होना भी एक वजह है कि क्यों ये लोग तकरीबात वगैरह में जाना पसंद नहीं करते। अगर ये लोग किसी तकरीब में चले जाएं तो ये दुआएं मांग रहे होते हैं कि इन्हें स्टेज पर ना बुलाया जाए और ना ही दूसरे अजनबी लोगों के साथ इन्हें इंटरेक्ट करना पड़े। अगर कोई बंदा इन्हें तस्वीरें बनाने के लिए कैमरे के सामने ले आए तो ये मुरव्वत में कुछ कहते तो नहीं, मगर इनकी तस्वीर में साफ दिखाई देता है कि ये किस कदर मुश्किल का शिकार है। इसी तरह सारी तकरीब के दौरान ये लोग शायद यही सोचते रहते हैं कि अगर इन्हें सोशल सिचुएशन का सामना करना पड़ा या तकरीब में चंद लोगों से मिलना पड़ा तो किस तरह बिहेव करेंगे। नंबर 3, शर्मीले लोग अक्सर लोगों की बात काटना चाहते हैं या इन्हें टोकना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते। ज्यादातर शर्मीले लोगों का दिमाग इंतहाई तेजी से काम करता है और इनका जहन बहुत ज़रखेज होता है, लेकिन अक्सर व बेशतर ये अपने ख्यालात को अल्फाज की जुबान नहीं दे पाते और सोचते हैं कि किस तरह अपनी बात दूसरों तक पहुंचाएं, मगर बोलने के मौके पर इनकी सोच सिर्फ अपने आप तक ही महदूद रह जाती है। न सिर्फ ये बल्कि शर्मीले लोग अक्सर इस सोच में पड़ जाते होंगे कि अब इस मौके पर क्या कहा जाए। मुमकिन है कि जब शर्मीले लोग किसी को बात करते हुए सुनते हैं तो उनके जहन में इसकी हमायत या मुखालफत में
بہت سی باتیں آتی ہوں گی، مگر بولتے ہوئے یہ لوگ زیادہ کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتے۔ اکثر شرمیلے لوگ کسی نئے رشتے میں بنتے ہوئے بھی بہت سی باتوں کو کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، مگر اظہار کے موقع پر ایسا نہیں کر پاتے۔ مثال کے طور پر کئی شرمیلے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انہیں اپنے ہم سفر سے بہت محبت ہے اور ان کا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ زبان سے کہنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ شرمیلے لوگ جذبات کا اظہار بہت کم یا بالکل کرتے ہی نہیں، جبکہ کچھ لوگ یہ تنقید کرتے ہیں کہ ایسے لوگ دوسروں کے جذبات کو کسی خاطر میں نہیں لاتے اور صرف اپنی ذات تک محدود رہتے ہیں، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ شرمیلے لوگوں کو سب کے جذبات کی قدر اور احساس ہوتا ہے، لیکن وہ شرمیلے پن کی وجہ سے یہ بات کہہ نہیں پاتے، بلکہ چند دوسرے طریقوں سے اظہار کرتے ہیں، جیسے کہ خاموشی سے دوسروں کا خیال رکھنا یا ان کی مدد کر دینا۔ نمبر 4، شرمیلے لوگ آسانی کے ساتھ دوسروں پر اعتماد نہیں کر پاتے۔ شرمیلے لوگ اپنے آپ کو ہر اس طرح کی سچویشن سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں جس میں انہیں دوسرے لوگوں پر ڈیپینڈ کرنا پڑے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرمیلے لوگ اکیلے رہتے رہتے اپنے تحفظ کے لیے اور اپنے کاموں کو خود ہی کرنے کے لیے اچھی طرح خود ہی ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہوتے ہیں، اور اپنے کسی کام کے لیے دوسروں پر اعتماد کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ شرمیلے لوگ شاید بڑی آسانی کے ساتھ دوسروں کے کام آ جائیں، بلکہ دوسروں کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنے کی کوشش کریں، لیکن جب انہیں خود کسی کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو ایک تو یہ دوسروں سے مدد مانگتے ہوئے جھجکتے ہیں، اور دوسرا اس بات کی توقع کم ہی کرتے ہیں کہ کوئی بندہ ان کی مدد کر کے خوش ہوگا۔ نمبر 5، شرمیلے لوگ بولنے کے لیے دوسروں کے خاموش ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ تیز رفتار اور اعتماد سے بھرپور لوگوں کے برعکس شرمیلے لوگ سوچتے ہیں کہ انہیں اپنی بات کرنے کے لیے دوسروں کے خاموش ہونے کا انتظار کرنا چاہیے اور پہلے ان کی بات پوری سننی چاہیے۔ اس طرح کانفیڈنٹ لوگ کسی بھی موقع پر اپنی رائے کا اظہار کرنے یا کوئی بھی اور بات کرنے میں ذرا بھی نہیں جھجکتے، لیکن شرمیلے لوگ اکثر اس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں جو ان کے مطابق بات کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اب شرمیلے لوگوں کے کسی کم بولنے کی وجہ سے یا پھر بات کرنے کے لیے دوسروں کے چپ ہو جانے یا درست موقع کے انتظار کرنے والی سوچ کی وجہ سے اکثر دوسرے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شرمیلے لوگ بڑی آسانی سے کسی بھی طرح کے انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ صرف شرمیلے لوگ ہی جانتے ہیں کہ نیا انوائرمنٹ یا کسی بھی قسم کا چینج ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے، اور کانفیڈنٹ لوگوں کی نسبت شرمیلے لوگوں کو نئے انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے کہیں زیادہ وقت لگتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ لوگ صرف کہیں پر مہمان ہی چلے جائیں تو وہاں بھی ایزیلی ایڈجسٹ نہیں کر پاتے، کیونکہ یہ لوگ میزبانوں کو اپنی ضرورتیں تک بتانے میں مشکل محسوس کرتے ہیں یا پھر ایسا کرنے کے لیے کوئی مناسب موقع ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ نمبر 6، اکثر شرمیلے لوگ اچھے لسنر نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ شرمیلے لوگوں سے بات کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کی باتیں بڑی توجہ سے سن رہے ہیں اور یہ کہ یہ بڑے اچھے لسنر ہیں، لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا۔ جس طرح شرمیلے لوگ زیادہ بات چیت کو پسند نہیں کرتے، اسی طرح ان کی سوچ کے مطابق دوسروں کو سننا بھی انتہائی بورنگ کام ہوتا۔ مثال کے طور پہ کسی شرمیلے انسان کے سامنے 2 سے 4 لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوں تو اس وقت وہ بندہ انہیں سننے کی بجائے انتہائی کوفت سے یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ان لوگوں سے کیسے جان چھڑائی جائے، یا وہ ان کی باتیں سن تو رہا ہوتا ہے لیکن اس کا دماغ اپنے ہی خیالوں میں گم ہوتا ہے، لیکن دوسرے لوگ اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ جیسے یہ بندہ بڑے شوق سے ان کی باتیں سن رہا ہے۔ ویسے اگر آپ شرمیلے ہیں اور یہ ساری علامتیں آپ میں ہیں تو شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے آپ شرمیلے ہیں، لیکن اس کا حل بھی بتایا جائے تو ان لوگوں کے لیے جو اپنی ان عادتوں یا رویوں کو چھوڑنا چاہتے تو ان کے لیے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ شرمیلے پن کو جڑ سے کیسے ختم کریں۔ تو اگر آپ اپنے شرمیلے پن کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس ویڈیو میں شرمیلے پن کو ختم کرنے کے لیے
100% प्रैक्टिकल तरीके हैं जिन पर अगर आप अमल करें तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 1 या 2 हफ्ते में आपका शर्मीलापन जाता रहेगा। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। नंबर 7, आप सिलेक्टिव हैं मगर तन्हाई पसंद नहीं। शर्मीले लोगों के बारे में एक आम सोच ये है कि वो तन्हाई में रहना पसंद करते हैं। इनकी अपनी ही दुनिया होती है जिसमें वो खुशी खुशी जिंदगी बसर करते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर शर्मीले लोग ऐसे नहीं होते। दरअसल ऐसे लोग तन्हाई को पसंद तो करते हैं लेकिन इस हद तक नहीं कि हर वक्त अकेले ही रहें। इसकी बजाय शर्मीले लोग ये सोचते हैं कि इनके लिए सिर्फ चंद सिलेक्टिव लोगों की दोस्ती ही अच्छी है, बल्कि 1 या 2 अच्छे दोस्त ही काफी है। ये लोग इन्हीं के साथ घूमते हैं, इन्हीं के साथ गपशप लगाते हैं और नए लोगों के साथ इतनी आसानी के साथ नहीं खुलते। एक और मजे की बात यह है कि अगर शर्मीले लोगों के बारे में दूसरों को गलत फहमी हो जाए तो ज्यादा केसेस में ये लोग ऐसे ही चलने देते हैं और दूसरों के पास जाकर अपने बारे में हो जाने वाली गलत फहमियों को दूर करने की जहमत तक नहीं करते। इसी तरह एक और दिलचस्प पहलू ये है, शर्मीले लोग घर से बाहर जाकर खाना पसंद नहीं करते। अगर बाहर जाएं भी तो सिर्फ इन चंद लोगों के साथ जाते हैं जिनके साथ ये अच्छी तरह कंफर्टेबल होते हैं, और अगर इत्तेफाक से खाने के दौरान कोई और बंदा भी इनके साथ बैठ जाए तो ये मुंह से तो कुछ नहीं कहते लेकिन अपने दिल में आने वाले बंदे को मुसीबत जैसे अलकाब जरूर देते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर आज पहली दफा आए हैं तो मजीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज।